Bike na pod. Badminton. Tundil ito ni. La guys, atsuya ni guys. Oy. Apo na tong mga kwandri guys oh. Atsuya guys. Sigma sigma daw. Sabi daw. Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Everything like boy. Dala ili. Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. What's up akong goal? Hey guys, itabunan na namang laway guys. Ano yung katawa na? Itabunan na namang laway sa kaning... Katulog guys. Uy! Alpasig! Ako na rin sir, mambe. Ay ano, locos. Sigma girl, Sigma girl, Sigma girl. Pak. Lupus! Guys, bubalik na po ni Ugma guys. Wala pod guys, kiss ta pulugma guys. Ano na, Chris? Boy, gusto ba makadula? Dula lang ang game na pinakagwapo sa tanan na ay mga color-color. Mangita lang mo dito kung sa inyong dulaon. So, karon guys, ma-feel na mo guys kung isa na mo kaano guys. Gusto mo maka-YouTuber good me guys. Kanang mga Marky, Marjung, kanang tuburan guys guys. Yes po guys. Gusto mi anak guys. Guys, welcome guys. Mag-force up me guys. Kitawag kami guys. Bye-bye. Bye guys, bye.